معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ملک لیاقت حسین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ غیر سرکاری اور نجی فلاحی ادارہ ہے جسے محترمہ پروفیسر زیب النساء ملک، جو کہ زیبا ملک کے نام سے مشہور ہیں، نے اپنے والد محترم ملک لیاقت حسین صاحب کے نام پر 2010 میں قائم کیا تھا۔ پروفیسر زیبا ملک کی رہنمائی میں یہ ادارہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے۔ دیکھیے، لڑکیاں یہ فیلڈ میں کیوں آنا چاہیے یا لڑکیاں کوئی بھی فیلڈ میں کیوں نہیں جانا چاہیے، سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ راکٹ سائنس میں لڑکیاں نہیں آئیں گی، راکٹ سائنس میں بھی لڑکیاں ہیں۔ اس کی کامیابی میں اہل خانہ، دوستوں اور فلاحی اداروں کا تعاون شامل ہے۔ یہ ہر سال ہزاروں ضرورت مند افراد کو تعلیمی اور طبی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ ملک لیاقت حسین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور نادار افراد کی زندگی بہتر بنانا ہے۔ یہ ادارہ تعلیمی منصوبہ، اسکالرشپس اور علاج کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹرسٹ مرحوم ملک لیاقت حسین سابق MLA نہرو نگر کرلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ 70 کی دہائی میں وہ ایک مقبول اور عزت دار رہنما تھے جو دن ہو یا رات ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہتے۔ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت، عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ اگرچہ ان کے انتقال کو 25 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی خدمات کی یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پروفیسر زیبا ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم انجمن اسلام کرلا سے حاصل کی۔ 10ویں جماعت تک کی تعلیم کے بعد انہوں نے HSC کی تعلیم بھی انجمن اسلام کے ہی ادارے سابو صدیق جونیئر کالج سے حاصل کی۔ میرے والد صاحب MLA تھے اور ان کا سوچنا تھا کہ نہیں، کچھ الگ کرو، اور وہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، آپ کر سکتے ہو۔ تو اس وقت بھائی نے ہمارے یہاں پر سابو صدیق میں جونیئر کالج میں لا کے ایڈمیشن کرا۔ اس کے بعد انہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ اپنے والد کی خواہش پر انہوں نے سابو صدیق پولی ٹیکنک میں لیکچرار کی ملازمت اختیار کی اور وہاں سے ماسٹرز اور پھر PhD کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ نے پورے ہندوستان میں اردو زبان میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والی پہلی طالبہ بن کر ایک نیا سنگ میل قائم کیا۔ زیبا ملک اپنے وسیع ویژن اور مشن کے تحت، جو ملک لیاقت حسین ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے مقاصد کا حصہ ہے، ان کا مقصد قوم کے بچوں کو اچھی اور جدید تعلیم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ کامیاب اور باصلاحیت افراد بن سکیں۔ پروفیسر زیبا ملک اردو میڈیم اسکولوں کی تلاش میں ہیں جو اپنے اسکولوں کو اچھے ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہوں۔ ان کا ارادہ ہے کہ ان اسکولوں میں جدید تعلیم فراہم کی جائے تاکہ غریب بچوں کو بہترین تعلیم دی جا سکے۔ اس کے علاوہ پروفیسر زیبا ملک ایک ٹیم تشکیل دینے کی کوشش میں ہیں جو ملک لیاقت حسین ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی مدد سے غریب بچوں کے لیے اردو یا انگریزی میڈیم اسکولز کھولے۔ سماج کے جو ایسے طبقے سے آتے ہیں بچے، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک میم نے گھوشنا کری کہ ہم ان کو 10 بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں موبائل کی فری، اور ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کا چانس دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جہاں سے جیسا بن سکے ان کی مدد کیجیے۔ پروفیسر زیبا ملک کا عزم ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں اپنی قوم کے لیے مضبوط قدم اٹھائیں اور اس کے دیر پا اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ پروفیسر زیبا ملک نے ملک لیاقت حسین ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ٹیکنیکل کورسز کے سینٹرز قائم کیے ہیں جہاں طلبہ انجینئرنگ کے شعبے میں بہترین روزگار حاصل کر رہے ہیں۔
एक्चुअली हम लोग मलिक लियाकत हुसैन ट्रस्ट में टेक्निकल स्किल कोर्सेस, IT स्किल कोर्सेस चला रहे हैं, जो बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाएगा और जो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और जॉब वगैरह खुद कर सकते हैं. Student of web development course, I would like to thank to all the members who are involved and helped throughout the course. This course has been an incredible learning journey for me. I have done web development course. I would like to thank all the teachers who have helped me throughout this course. कोर्स किया था इधर टेक्नो क्लासेस से, इसका गुड एक्सपीरियंस है और मेरे सर जो है फैयाज सर, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया. और मलिक लियाकत हुसैन ट्रस्ट का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस कोर्स का एहतमाम किया. 14 सालों में सैकड़ों तलबा ने ये कोर्सेज मुकम्मल करके अच्छी मुलाजमतें हासिल की और कामयाब जिंदगी गुजारने के अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया. प्रोफेसर ज़ैबा मलिक अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन अफराद को जोड़ने में मसरूफ़ हैं जो कौम को तालीम और रोज़गार के ज़रिए तरक्की देना चाहते हैं. उनका यकीन है कि तालीम ही वो ताकत है जो कौम के नौजवानों की तकदीर बदल सकती है और उन्हें कामयाब जिंदगी की राहों पर गामजन कर सकती है. अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर ज़ैबा मलिक की मेहनत और खुलूस का नतीजा है कि नलवाला फाउंडेशन और मलिक लियाकत हुसैन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट मिलकर तालीम और फलाह के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं. आइए अब हम नलवाला फाउंडेशन का मुख्तसर तारुफ हासिल करते हैं. नलवाला फाउंडेशन मुंबई में वाक़े एक फलाही इदारा है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मुख्तलिफ शोबे में मदद करता है. हुसैन नलवाला की क़यादत में ये फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है. इसकी अहम फलाही खिदमात में ओल्ड एज होम का क़याम शामिल है जहाँ बेसहारा और ज़ईफ़ अफराद को बिला माविज़ा पनाह और तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं. इसके अलावा नलवाला फाउंडेशन ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करती है, जैसे सिलाई मशीनों की फराहमी और घरेलू सनतों के क़याम में मदद करना. कश्मीर में फाउंडेशन ने बेघर अफराद के लिए मुफ्त मकानात फराहम किए हैं और मज़ीद 40 मकानात बनाने का इरादा है. ओवेसर में एक 6 बेड का डायलिसिस सेंटर भी कायम किया गया है जहां गरीब मरीजों को कम फीस में इलाज फराहम किया जाता है. मुस्तकबिल में नलवाला फाउंडेशन अच्छे अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस कायम करने का इरादा रखती है ताकि मियारी सहूलतें फराहम की जा सकें और 75 ड्रॉप आउट तलबा को स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज में स्पॉन्सर किया है. इसके अलावा 15 लाख रुपए की माली माविनत भी फराहम की है. आज के इस शानदार प्रोग्राम में टेक्निकल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कामयाब तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट अवार्ड्स दी जा रही है. प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबा मलिक ने महसूस किया कि इंटरनेशनल और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनवी ज़हानत के बारे में बखूबी आगाह हैं, लेकिन उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा इस जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हैं. इस फ़र्क को देखते हुए उन्होंने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि उर्दू मीडियम के तलबा और असातिज़ा को मसनवी ज़हानत के बारे में आगाही फराहम की जाए. इस किताब की जिम्मेदारी डॉक्टर अस्मा साहिबा को दी गई जिन्होंने इसे बड़ी मेहनत और महारत के साथ मुकम्मल किया. आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबा मलिक के मॉडल फ्यूचर पाथ का इजरा भी होने जा रहा है जो कि इंटरनेशनल कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में भी मंजूर हो चुका है. फ्यूचर पाथ मॉडल एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्मेट पर मबनी है जिसमें तालिब इल्म से सवालात किए जाते हैं और उनके जवाबात की बुनियाद पर उनकी दिलचस्पी के शोबे का तयन किया जाता है. ये वाकई खुशी का मकाम है. अल्हम्दुलिल्लाह मलिक लियाकत हुसैन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को जर्मनी के अहले खैर हजरात से जो ताउन और पेशकश मिली है वो एक संगे मील है. जर्मनी से 25 तालिब इल्मों के स्पॉन्सर होने की खबर ट्रस्ट की कामयाबी का गम्माज़ है और हम उन तमाम तलबा के लिए दुआगो हैं जो अपने इल्म के साथ कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे और बरकतें अता फरमाए. अल्लाह ताला प्रोफेसर
डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक और उनकी टीम को उनकी नेक कोशिशों और लोगों की मदद के लिए किए गए काम का बेहतरीन सिला अता फरमाए। प्रोफेसर ज़ैबा मलिक और उनकी टीम की मेहनत और लगन के ये नतायज सामने आ रहे हैं जो कि न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी तालीम और तरक्की की राहों को रोशन कर रहे हैं। प्रोफेसर ज़ैबा मलिक की अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का ये सफ़र न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबियों की दास्तान है बल्कि यह हमारे माशरती और तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब की नवेद भी है। उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाना उनकी खिदमात का एतराफ़ है और ये अवार्ड्स सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि उनके ख्वाबों और विजन का हिस्सा भी हैं जो वो अपने ट्रस्ट के जरिए पूरा कर रही हैं। माहिम दरगाह ट्रस्ट, हाजी अली ट्रस्ट और AMP जैसे मोतबर इदारों से मिलने वाले अवार्ड्स इस बात का सबूत हैं कि उनकी खिदमात न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराही जा रही हैं। ये अवार्ड्स एक नई तवानाई और हौसले का पैगाम देते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबा मलिक और उनकी टीम का सफ़र अभी जारी है और उनका मकसद बहुत बुलंद है।